नमस्कार शशि मोटिवेशनल को आपण मानक पुणी थर स्वागत। पूर्व भली आमे आपण मानक सहित अच्छु किंतु एक नुआ विषय वस्तु सहित आज आपण मानक सहित किछिटा आलोचना करिवु। तो कथारे कहंती जहार दृष्टि सुंदर ताहार सृष्टि सुंदर। ए विषय रे अधिक आलोचना करिया पई आम सहित आज उपस्थित अछंती एकाधारारे साहित्यिक गवेषक तथा डॉक्टर सुशांत दास। आसंतु सर्वप्रथमे सार को चैनल को स्वागत जणाइबा। आपन को स्वागत सर। आज विषय वस्तु आम आलोचना करिबा। तो विषय वस्तुटी आज आम रखीचे तो कथारे कहती जहार दृष्टि सुंदर ताहार सृष्टि मध्य सुंदर। तो मोर आपन को सर गोटे प्रश्न रहिबो जोटा कि आपन उत्तर रखिबे दर्शक मानक पई। तो प्रश्नटी हला जेते बेले जणे दीप जाळे तो दीप जणे जाली दिए किछि मुहूर्त पे जाळे किंतु से दीप को कन्स्टांटली जाली रखिया पे चेष्टा माने कर न थाए तो अधार छाड़ी दे थाए जति समय से जळु थाए किंतु ता पाखरे संपूर्ण जळिला पर्यंत से ता पाखे न थाए। तो या पाखरे दृष्टि और सृष्टि भितर माने कोन तारतम्य रहिछि से विषय में टिके जानिया चाहूँ। देखंतु भगवान जे निराकार आज्ञा जे सृष्टि को तैयारी करचंती आज्ञा तांकर दृष्टि होची पृथ्वीर सबुठारु सुंदर दृष्टि। तांकर सृष्टि होची ए पृथ्वीर सबुठारु सुंदर सृष्टि। से आखिर पता नहीं से केबे सुवंती नहीं आज्ञा तांकर दृष्टि सबुळे तांको भक्तଙ୍କ उपरि। तेणु तांकर सृष्टिटा मते एते सुंदर जे ए मनुष्य जाति जो सृष्टि हेची से सृष्टि विश्वर सबुठारु सुंदर सृष्टि। मनुष्य होची समग्र विश्वर श्रेष्ठ जीव। तेणु जहार दृष्टि सुंदर तार सृष्टि मध्य सुंदर। आमे कहि परिया प्रभु निराकार से प्रभु जगन्नाथଙ୍କର दृष्टि और तांकर सृष्टि। ये समग्र विश्व रे जदि कहार दृष्टि सुंदर हेतिबो से होचंदी से कालिया सांग जहाँकर दृष्टि सुंदर और तांकर सृष्टि होची समग्र पृथ्वी जोठी आमे आज कथा कहूचे जोठी आज आमे बसीचे जदि पानी पवन आमे जहाँ भी अनुभव करूचे सब होची तांकरी सृष्टि। तांकर दृष्टि सुंदर बोली तांकर सृष्टि मध्य सुंदर आमे अनुभव करि पारुचे। ये गोटे उदाहरण माध्यम आपण निश्चय बुझी पारिबे और दर्शक मान मध्य निश्चय अनुभव करि पारिबे मोर आशा विश्वास। ये पृथ्वी रे जेते सृष्टि हेइ थाउ किंतु सबु सृष्टि को सही स्रष्टा ही तैयारी करचंती। आपण देखिथिबे जो व्यक्ति विशेषर दृष्टि जेते सुंदर हेतिबो तार सृष्टिटा मध्य सेते सुंदर हेतिबो। अर्थात जे झियो बाहागरटे करुथिबो तार दृष्टि जदि थिबो जे मो बहुत भल बाहागरटे करिवि एवं एक 4 खंड गाँव में एमती गोटे बाहागर करी जमी समस्त आखि खुशी हो अर्थात तार खुशी हो माने दृष्टि दृष्टि एवं जितेबाला सी बाहागरटी करुच्ची तार सृष्टिटा से भाई आकार रूप नौ कारण ईश्वर समस्त सब जिनिस तैयारी कर रखि था किंतु से व्यक्ति विशेष तार दृष्टि पॉजिटिव रहा दरकार जहाँफल तार सृष्टिटा पॉजिटिव हम जदि से दृष्टिटा नेगेटिव हो गला ऑटोमेटिकली से सृष्टिटा भी नेगेटिव हो आप एक अनुभव करते आप निश्चय मो सहित एकमत हे गोटे जिनिस अनेक लोक था बेले बेले कुदृष्टि काम करती सुदृष्टि काम करती तेणु सृष्टिटा नेगेटिव हो जाए तेणु आपणकर दृष्टि जदि पॉजिटिव है ऑटोमेटिकली आपंकर सृष्टि पॉजिटिव हम अर्थात आपंकर काम पॉजिटिव हम आमे जदि विज्ञान को आखिरे नहीं करवा आमे जानी परिबा जो कार्यटा को आमे पॉजिटिव माइंड नहीं करूचे से कामटा पॉजिटिव होउची जो कामटा को आमे नेगेटिव माइंड नहीं करूचे से कामटा नेगेटिव होउची सेति कह जाए वन पॉजिटिव माइंड कैन चेंज द वर्ल्ड जेकोसी लोक जदि पॉजिटिव माइंड काम कर समग्र विश्व को परिवर्तन कर तेना गोटे लोकर माइंडटा सीना पॉजिटिव है से लोकटा पॉजिटिव हो माइंडटा पॉजिटिव हो आज सब माइंडटा नेगेटिव हो माइंडटा नेगेटिव होनी तो सहीटा है कथा तेणु मोर कह कथा है आपंकर दृष्टिटा को सब सुंदर करूँ प्रभु भाई आपंकर सृष्टि सुंदर हम आपंकर प्रश्न अति उन्नत धरणर किंतु जगन्नाथंकर दृष्टि एवं तांकर सृष्टि ठारू समग्र विश्व में कहार दृष्टि और सृष्टि एत सुंदर हो पारे। सर आम आपको जाना चाहूँ गोटे व्यक्ति बा जड़े मनीष गोटे कार्य को से जेकोसी काम करूँ भल दृष्टि से देखी था जीवन से जेकोसी काम करूँ जेकोसी क्षेत्र भी जो जिनस को परिप्रेक्षी से नजर रखे गोटे दृष्टि भल से देखी था सतरे कौन से जो भल दृष्टिटा
ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତି ତ ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ ଭଲ କାମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖେ ବୋଲି ତ ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କେବେ ଦୁଃଖ ପାଏନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଫାଳେ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଫାଳେ ଆଲୁଅ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଦିନ ଆଉ ରାତି ରଖିଥାନ୍ତି ସେମିତି ରଖିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଥାଏ, କାରଣ ସିଏ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିଟା କରିବା ଭିତରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭକ୍ତଟା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଭଲରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବେନି, ତେଣୁ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେବେ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତଟା ଟିକେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ନେଇକିରି ଏ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସେ ଆପଣ ହେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବିପଦ ଆସିନଥିବ ଆପଣ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବେନି କି ହେ ବୋଉ ବୋଲି କହିବେନି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟା ସବୁବେଳେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। କାରଣ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେଇ, ଏ ସଂସାରରୁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, କାରଣ ଯିଏ ସଂସାର ଯିବ ସେ ଦିନେ ଦିନେ ସଂସାରରୁ ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଜୀବ ବା ଆନିମଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସଂସାରରୁ ଦିନେ ଦିନେ ଯିବା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯିଏ ଯିବ ସିଏ ତ ଯିବ ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲି, ତମେମାନେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛ? ତେଣୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାହେଲେ ତମର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କର, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଭଲ ରଖି ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତମର ଦୃଷ୍ଟି ଭଲ ରହିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ଅସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିକିରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତମର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଅସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଦୁଃଖ ଦେବା ଫଳରେ ତୁମେ ମୋତେ ଟିକେ ମନେ ପକାଉଛ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ଦୁଃଖ ମଝିରେ ମଝିରେ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକାନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ କଥା। ଆଉ ଏକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଦୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚାଲି ପାରିନଥାନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟିକି ରଖିକି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। କ'ଣ କହିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସଂସାର ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ କେହି କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଚଳାଉଛି, ମୋତେ ବି ଚଳାଉଛି, କ୍ୟାମେରାକୁ ଯିଏ ଚଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଚଳାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର କଣିକା ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଇଟ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି କିଏ ଜଣେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ବି କହୁଛି, ଯେଉଁ କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସେ ଶକ୍ତିକୁ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଇଏ ଜନ୍ମ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଆର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିଟେ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ ହୋଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତା'ର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଆର ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ସେ ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ମା, ସେ ମମତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନଷ୍ଟଭୃଷ୍ଟ କରି ପକାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର କରିବା, ଆମ ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।